السلام علیکم، اے ڈی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا ظہیر کی والدہ سے اور بابی سے۔ ناظرین، آپ نے اس ماں کے بہت سارے انٹرویو دیکھیے۔ وہ اس لیے انہوں نے میڈیا پر آنا مناسب سمجھا کہ اب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ظلم اس انداز سے کیا جا رہا ہے۔ اس ماں جی کا نام پولیس نے اپنی اس رپورٹ میں شامل کیا ہے جس میں تقریباً 33 نام تھے، لیکن ان 33 نام میں سے پولیس نے 28 نام تو نکال دیے، لیکن اس بوڑھی، اس بیوہ خاتون کا نام اب بھی شامل ہے۔ اس سے بڑھ کر جو افسوسناک بات میں آپ کے ساتھ کروں گا، جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ کسی نے نہ وہ بات کی ہے، میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ سکرین پر آپ کو واضح نظر آئے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس کی میت آپ اس تصویر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ظہیر کا والد ہے، جسے اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، اور جو اس میں بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بچہ آج سندھ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی میت پر کھڑا ہو کے ترسی نگاہوں سے اس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ شاید اگر آپ اس درد سے دیکھیں گے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی کہ جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یتیمی کا جو درد ہوتا ہے، یتیمی کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کس طرح انسان فیس کرتا ہے۔ ماں جی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم لاہور سے کراچی بھی گئے تھے اور ہم نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس فیملی کو بھی آپ کے سامنے ہم اپنے پلیٹ فارم سے لے کر آتے، جو پچھلے 3 ماہ سے اس قدر مظلومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ وہ فیملی اب چھپ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ اب ظلم ہو رہا ہے، جس کی میں شدید الفاظ میں مذمت بھی کروں گا کہ آخر اس ظلم کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ ظہیر نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گناہ ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی کہ ظہیر اگر اس لڑکی کو جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس کے لیے اس نے سارا کچھ اپنا بیچ دیا، اس ماں نے اپنی ہر وہ چیز، قیمتی چیز وہ داؤ پر لگا دی، اپنا سارا کچھ بیچ دیا کہ اس بچی کو انہوں نے اپنی عزت بنایا۔ اس لڑکی کو اگر ظہیر اپنے پیار کے جھانسے میں بلا کر اس کو استعمال کرتا اور پھر استعمال کرنے کے بعد اسے در بدر چھوڑ دیتا، وہ ٹھوکریں کھاتی، لیکن اس نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا۔ نہ اس نے ایسا کیا، نہ اس ماں نے ایسا کیا۔ اس ماں نے اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر سینے سے لگایا، ان کے ساتھ رابطے کیے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جواب تب دیتے نا اگر ان کے پاس کوئی سچائی ہوتی یا وہ سچے ہوتے۔ انہوں نے جو پروپوگنڈا بنایا تھا اس کو پھیلانا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا۔ اس ماں نے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا، اس بچی کو اپنی عزت بنا لیا، ظہیر کا نکاح کروا دیا، اس پاک رشتے میں ان دونوں کو باندھ دیا کہ اب کوئی یہ غلط کام نہ کریں، نہ کوئی ان کو کہے۔ بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جو لڑکیاں اس طرح کی پیار محبت کے جھانسے میں پھنستی ہیں اور وہ اپنی عزتیں گوا بیٹھتی ہیں، لیکن ظہیر نے اس پری کو نہ صرف اپنی عزت بنایا بلکہ اس پری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ماں جی سے کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ جب میں نے ان سے بات کی کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی آئیں، میں ماں جی سے وہ کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا، کیونکہ ماں جی نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، اور ان کے سوالوں کے جواب کے بعد
جو اس قدر منفی پروپوگنڈا بنایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تقریباً کو 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے اس گھر میں آئے ہوئے. میں جو بات ان سے کرتا ہوں یا میں پوچھتا ہوں اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ کی ماں کو جب بار بار سوال کیے جائیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ماں کس انداز میں وہ ان سوالوں کے جواب دے گی جس کے معصوم بیٹے جنہوں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، وہ اس ریاست کی ظلم کا شکار ہیں. سندھ کی گورنمنٹ جو اس کو ایک گینگ تصور کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن اس کوشش میں بھی وہ ناکام رہے ہیں. ماں جی کی ہمت کو سلام ہے، اپنے بیٹوں کو ان لوگوں کے حوالے کیا ہے. کراچی میں یقین کریں کہ ہم نے جس قدر مشکل حالات میں وہ رپورٹنگ کی ہے، وہ حقائق آپ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں. ہمیں بھی لوگوں نے ڈرایا، ہمیں بھی دھمکایا کہ یہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. اس ایسے شہر میں جہاں انسان کو مارنا، جہاں انسان کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج اس شہر میں، آج اس شہر کی حکومت اس قدر ان بچوں پر ظلم کرنے کی ہر وہ کوشش کر رہی ہے جس سے وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ فیصلے لینا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ غلط ہوتے تو آج آپ کے سامنے نہ آتے. جن لوگوں نے ان ماں جی پر یا ان ماں جی کے بچوں پر گھٹیا قسم کے الزامات لگائے، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اگر آپ لوگ اس ماں پر الزام لگا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ماں پر الزام نہیں لگا رہے، آپ اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھے تو. لیکن آپ لوگوں کو کیا ہے، آپ تو ایک منفی پروپوگنڈا آپ نے پھیلایا ہوا ہے اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان یتیم بچوں کو آپ اگر اپنی سازش میں آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے بھی مر کر قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی اپنے ان الفاظوں کا حساب دینا ہے. ماں جی سے بات کرتے ہیں. ماں جی تسی مینوں یہ دسو تہاڈی طبیعت کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہے، شکر ہے، پہلے سے بہتر ہوں. اچھا ماں جی، میں یقین کرو کہ جی جی میں ہی سمجھنا پیا کہ میں اپنی ماں دے کول جی بیٹھا ہوں، بالکل، کیوں نہیں بیٹا ہے. کیونکہ میں تانوں ماں کیا ہے. ہاں جی بالکل، میں بھی بیٹا کیا ہے. اور اے جڑا دکھ دے وچ یا اس تکلیف دے وچ تسی گزردے پے ہو، ہاں جی میں اینوں محسوس کر چکیا ہاں. ہاں جی بالکل. اے صرف تہاڈی تکلیف نہیں ہے، ہاں جی بالکل. اے ساڈی بھی اس دی تکلیف ہے. ہاں جی کیوں. ماں جی ظہیر دے نال تسی کتنا پیار کردے ہو؟ بہت زیادہ کرتے ہیں، سارے بچے ایک جیسے ہی ہیں. ظہیر ماواں چھوٹا ہے نا، زیادہ چھوٹا ہے. ماواں نوں چھوٹے بچے ہاں بڑے جی پیارے لگتے ہاں ہیں نا. جی، ابھی میرے ساتھ سوتا ہے بچہ آج تک. ابھی کوئی سال 6 مہینے ہوئے نے، ہم لوگ کٹھے ماں پتر ہی سوتے رہے. بچے اچھا بہت ماں جی، ڈانٹے میرے، کوئی ایسے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے نہ. اسی اس طرح ہیں، بچے اچھے ہیں، پڑھنے میں مصروف ہی رہے، کام کرتے. ماں جی تسی بھی سرکاری نوکری کردے ہو جی میں کرتی ہوں. تے تہاڈے جڑے شوہر سی جی ظہیر دے ابو، وہ بھی سرکاری نوکری ہاں جی کردے سی نا. سرکاری کرتے ہیں. اے جڑی تصویر تسی مینوں دتی ہے، جی جی اے ظہیر دے ابو دی تصویر ہے ہاں جی؟ جی. یہ تو انہوں نے میں 12 سال ہویا فوت ہوئے. 12 سال ہو گئے، یہ بھی بچ پائے گئے نے. ان کا نام ہے، کہندے نے پتہ نہیں جھوٹ مار دین، گینگ ہیں یہ، ان کا نام پایا گیا. یہ فوت نہیں ہوئے نے، زندہ نے. ان کا بھی یہی ملزم ہے، فوت ہوئے یہ میں ملزم. بالکل یہ اپنی پولیس یہ کو، تو میں کبھی زندگی یہ میں نہیں. سندھ حکومت سے یہ میرا سوال ہاں ہے جی میں بھی کروں. کہ اس ملزم کو آپ میں فی سچ الفور گرفتار کریں اور ثابت کریں کہ یہ ملزم ہے. اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہ آپ
مجھے بتائیں کہ آپ کسی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں؟ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੋ, बड़ी गुस्से से ज़हीर ने कहा सी आपने ये कदम क्यों उठाया। उसने कहा मैंने उठाया घर से तंग होते, मैं ही वापस करने की कोशिश असी की है, पर वो बच्ची ने वापस जान गल ही नहीं की। वो पाँव में पड़ गई, कहती मैंने जाना ही नहीं, मैं जाना ही नहीं, रोने लग गई। बहुत कोशिश सुबह ले शाम तक हम लोग ड्रेस मंगते रहे, कोई नंबर नहीं दिया, ड्रेस नहीं दिता बच्ची ने, वापस आने वाली गल ही नहीं की। फिर यही सोचा भी निकाह करना पड़ेगा। दोस्त था मेरी, उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इस बच्ची के बारे में आपने इनके साथ वक्त गुजारा है, क्या आपने उससे क्या पूछने की कोशिश की, कैसा रवैया था इन लोगों के बारे में? तो उस शख्स का कहना है कि जो परी है, जो परी नामी लड़की जिसने कराची से भागकर लाहौर में शादी की, उसको घर से भागने में उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये बताई गई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की भूखी थी। अगर उसे उस घर में प्यार मिलता तो वो कभी भी ना अपना घर छोड़ के आती। इस घर में उसे इज़्ज़त मिली, उसे मोहब्बत मिली, उसे प्यार मिला। आप मुझे बताएं कि क्या आप उस बच्ची को इनके पास आने से रोक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ जी ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀ हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ जी बेटियाँ ही बहू बेटियाँ ही होती हैं, जो बहू बेटियाँ ही होंगी। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी यही बेटियाँ तरह, यही बेटी है वही बेटी है। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ हाँ जी ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। सब झूठ है। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਫੜਦੇ ਨਾ। सच्चा ਮਾਂ मतलब ਜੀ झूठ ही कहना। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, जी जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੈਂਗਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, बिल्कुल नहीं रब्ता करता। बच्ची कदों नहीं करा। बिल्कुल जी, जैसा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने सुना भी था, माँ जी अब भी वही आपको बता रही है, क्योंकि मुझे कुछ मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई तस्वीरें सूरा मैंने शबीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं, उनकी मिसेज़, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये सारा जो भी आप पर मुश्किलात आई थी आपने किस तरह फेस किया। छोटे 4 बच्चे हैं जो अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हैं। देखिए बच्चे वही अपने माँ बाप का नाम लेते हैं जिनसे माँ बाप प्यार करते हों। उस लड़की का जब मैंने इंटरव्यू किया था, उस लड़की ने बार बार यही कहा था कि मेरे बाबा झूठ बोलते हैं, मेरे बाबा झूठ बोलते हैं। आज इन छोटे छोटे बच्चों से जब मैंने पूछा तो उन बच्चों ने क्या मुझे बताया, वो कहते मेरे बाबा ऑफिस गए हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बाबा कहाँ हैं, किस मुसीबत में हैं, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो झूठ कभी नहीं बोलते। वो कह रहे हैं ना मैंने। भाभी आप मुझे बताएं कि किस तरह आपका उस लड़की के साथ रवैया था। हमने ये भी सुना कि आप बड़ा लड़ाई झगड़ा भी करती थी, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़े वाली कोई हमारे घर में बात नहीं है। हम जॉइंट फैमिली रहते हैं,
इकट्ठे, तो वो घर बार छोड़ के इतनी मुसीबत से पता नहीं कैसे आई है, तो हम तो उसे बहुत प्यार मोहब्बत आपके सामने ही है, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अपनी जान बच्चे सब पीछे करके तो उसके लिए हम लड़े हैं, तो हमेशा लड़ते रहेंगे। अगर पता नहीं अब क्या होगा, हमें तो किसी से इंसाफ की तवक्को नहीं है। जिस तरह मरे हुओं को भी डाला हुआ है, ज़ईफ़ हमारे जो बूढ़े हैं उनको भी, तो अल्लाह सबको ईमान दे, यही कहेंगे। हमें बहुत मुश्किलात हैं। बच्चे जो हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि पापा कब आएंगे, आप कह रही हैं ऑफिस गए हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं। तो इस वक्त आपके सामने हम दो औरतें घर में रह गई हैं, उनका कोई उन पे केस नहीं, अभी तक कोई मसला नहीं है, फिर भी अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना, इज़्ज़त देना, इसका ये कसूर है हमारा, तो फिर हमें मार दें जान से, इतना तरह ज़लील करें। हम अम्मी रोती हैं तो इससे बड़ा दुख तो नहीं ना होता। रात को पूरा बच्चे तंग करते हैं, रोते हैं, हम परेशान हैं। हमारे अकाउंट बंद किए हुए थे, शायद आप कह रहे हैं खोल दिए कि नहीं, हमारी सैलरियाँ बंद हो गई हैं। तो अल्लाह सबको ईमान दे। हुकूमत से हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ देना चाहिए। आप भाभी मुझे ये बताएं कि देखें, जो होना था हो गया, आप लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, आपने इज़्ज़त दी किसी के बच्ची को, क्योंकि जो बच्ची जब घर से भाग जाती है ना, तो ये सबसे बड़ा दुख उन माँ बाप के लिए होता है जिनकी बच्ची होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि वो बच्चियों के साथ ज़्यादती भी होती है, मार कर फेंक देते हैं सड़क पर, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने उसे अपने सीने के साथ लगाया, अपनी अपनी इज़्ज़त बनाया। इज़्ज़त बनाना कोई गुनाह है, मुझे ये बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपके सामने क्या हालात चल रहे हैं, तो हम शरीफ लोग थे, हमने बड़ी कोशिश की है, उसके बाद भी ज़हीर ज़ारा दोनों फ़ोन करते रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने हमारी उनके माँ बाप ने भी नहीं सुनी बात, वो सुनते नहीं, करना नहीं चाहते सुलह, लेकिन वो हमें ज़लील भी करवा रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उनको इतनी मोहब्बत है बेटी से तो आएँ, बैठ के बात हो सकती है, तो बैठ के बात कर लें, या इस तरह नहीं करना चाहिए उनको कि वो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अब देखिए 2 हफ़्ते हो गए हैं, तो वहाँ ज़हीर और शबीर को बिठाया हुआ आपके सामने, उनकी हालांकि जॉब भी है, वो भी अब नहीं रही। ज़मानत हुई है, उनको 17 तारीख तक बेल हुई है, लेकिन फिर भी वो उधर बिठाया हुआ है। वो पुलिस कस्टडी में है, तो अब आपके सामने ये सब कुछ। क्या आपको तवक्को है, उम्मीद है कि सिंध से इंसाफ मिलेगा? जी, हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह, हम सच पे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, आप भाई सब, तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा ज़रूर। अजी बिल्कुल, हम भी तकरीबन को 10 दिन गुजार के आए हैं कराची में, और हमें भी उम्मीद है कि अभी तक इंसान ज़िंदा हैं वो लोग जो हक सच पर अब भी कायम है। मुझे उम्मीद है कि माँ जी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, इनके बच्चे इनके पास दोबारा आएंगे। वो बच्ची जिसे इन्होंने अपनी इज़्ज़त बनाया हुआ है, वो बच्ची ज़रूर इनके पास आएगी, क्योंकि यहाँ से जितना उसे प्यार मिला है शायद उसे अपने घर से कभी ना मिला होता। जो मनफी जो इस तरह दियां गल्लां करते पे है ना, ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ सोचना। वैसे इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोगों को इंसाफ ही चाहिए। वैसे जो ज़्यादगी हो रही नहीं होनी चाहिए, वैसे बच्चों के साथ हमारे साथ जो हो रहा है ना, ये सब सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म से मैं गुजारिश करती हूँ जी, ये सही होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो ख़ुद इंसाफ के तलबगार हैं, क्योंकि वो ख़ुद तो एक सीधे तरीके से तो आए नहीं थे। आज मैं तो उन्हें वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आने वाले वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये मज़लूम, ये बेवा माँ अपने बच्चों के लिए आपसे अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दें। चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है कि सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो
अपने मतलब के फैसले लेने के लिए ये जो है जो मजरूब मेरे मियाँ, ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उसका नाम डाला गया है, ये डालना नहीं चाहिए, ये तो मैं सारी ज़िंदगी भूलूंगी। जी जी माँ जी ये- तुसी इस बेफिक्र वजह हो ये जाओ। झूठे लोग वो ही है। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। करेंगे तो ये अच्छा। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इस घर में जो इस वक्त परेशानी है, बहुत जल्द इस घर में खुशियाँ आने वाली हैं। हम ज़रूर आएंगे इस घर में दोबारा और इस माँ से आपकी दोबारा मुलाकात करवाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।